السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس جديد. درس اليوم إن شاء الله عن أكثر 20 كلمة استعمالا في اللغة الفرنسية. بونجور، بونجور، مرحبا. au revoir، au revoir، وداعا. comment vas-tu؟ Comment vas-tu؟ كيف حالك؟ Je vais bien. Je vais bien. أنا بخير. Et toi؟ Et toi؟ وأنت؟ Merci. Merci. شكرا. De rien. De rien. على الرحب والسعة. Excusez-moi. Excusez-moi. عفوا أو عذرا. S'il vous plaît. S'il vous plaît. من فضلك. Oui. Oui. نعم. Non. Non. Là. Je suis content. Je suis content. أنا سعيد. Je suis triste. Je suis triste. أنا حزين. Je suis en colère. Je suis en colère. أنا غاضب. Je suis fatigué. Je suis fatigué. أنا متعب. Je suis malade. Je suis malade. أنا مريض. لاحظوا أن الفعل être أو le verbe être نستعمله كلما أردنا أن نعبر عن إحساس أو شعور. أنا سعيد. Je suis content. Je suis. أنا حزين. Je suis triste. أنا غاضب. Je suis en colère. أنا متعب. Je suis fatigué إلى آخره. أي أنه كلما أردنا أن نعبر عن إحساس أو شعور إلا ونستعمل الفعل être أو الفعل المساعد être l'auxiliaire être. لنكمل الآن باقي العبارات. C'est vrai. C'est vrai. هذا صحيح. C'est faux. C'est faux. هذا خطأ. Où. Où. أين. Quand. Quand. متى. إذن كانت هذه أكثر 20 كلمة استخداما في اللغة الفرنسية في الحياة العادية. أتمنى أن يكون درس اليوم قد أعجبكم. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله et à la prochaine.